Assalamu alaikum. يا هلا والله. Hi, how are you? I'm good. You good? Alhamdulillah. You pretty girl. Down, come again because it's not accepted to open Huh? round. Yeah, okay, now okay. انت فين؟ ايه؟ انت فين country؟ دبي. Oh माशाल्लाह. فين دبي؟ شارجة؟ No, دبي. دبي. جميرة؟ Near Jumeirah, yeah. Jumeirah is beautiful. हाँ चौखा दर्द दियां कौन है तू? कई बला है चौखा दर्द दियां कई बला है. وعشان مش يكتب بس اعمل حاجة. ركزوا في الجولة يا شباب بالله عليكم ما اخدش चौखा दर्द दियां चौखा दर्द दियां وبيغني चौखा दर्द दियां है तेरे बिना सिराए गए चौखा दर्द दियां. 6 बंदे 6 फ्लावर मार दें गाइस. शाबा मैं खुरफ खान से हूँ. ओके कर मैं आ रहा हूँ खुरफ खान मिलने इंशाल्लाह. والله आ रहा हूँ खुरफ खान. बहुत जल्द खुरफ खान आ रहा हूँ मैं. والله. कमाल. شباب 3 ولا 4 وردات عن اشخاص مختلفين حبايب قلبي. वेलकम यानी मोस्ट वेलकम. ओके घर आया मैं आया सबको चुराने आया मैं दिल को लगाने